Sziasztok! Itt vagyok egy új játékkal, ami nem más, mint a Stanley Parable, és hogy teljesen őszinte legyek, még egyáltalán nem játszottam ezzel a játékkal. Viszont azt mondták többen is, hogy úgy csinálják róla a videót, hogy még nem játszottam vele, mivel így lesz teljesen autentikus minden reakcióm, úgyhogy vágjunk is bele. Story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. Whoa. And Stanley was happy. Okay. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. És most belekerültünk Stanley szerepébe. Igen, a játék angol lesz, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől. Igen, szóval Stanleyvel vagyunk, aki egy fantasztikus életet élt eddig, és az piros, az azt jelenti, hogy üzenetem van. Oké. Szóval az volt az utasítás, hogy kilép az office-ból. Lépjünk ki az office-ból. És nézzünk körül. All of his co-workers were gone. What could it mean? Yeah, Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Itt egy gép. Mi van rajta? Nem tudom megnézni. Kikapcsoltam? Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Szóval igen, a játék arról szól, hogy mit csinálunk Stanleyvel, és... Ott van valami. Nem tudom megnézni. Mit csináljunk? Menjünk a meeting roomba? Oké. Első körben... Rendben. Első körben úgy játsszuk a játékot, hogy kövessük az utasításokat. Semmit, nem deviánskodunk. Úristen, de nehezemre esik nem deviánskodni. De most ezt fogjuk csinálni. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Oké. Követjük az utasításokat. Úristen, de fáj, hogy azt csinálom, amit mond. És nem kattintok rá minden egyes apró dologra körben sehol. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Oké. De hát ezek érdekes dolgok. Nem tudok elmenni mellettük. Wow. Everyone is unique. You most of all. Igen. Igen, gondolom. Oké. Nem deviánskodunk. Követjük az utasításokat. Merre? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Oké. Itt vagyok.
Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? Pontosan, What hol he van could not have mindenki? known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly Oh, remember ne! this. Ne! Most mit csináljak? Most mit csináljak? Mert én Stanley ezt nem tudhatja. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Okay. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. És akkor most mi fog történni? Ó, de nagyon meg akarom nyomni. Úristen, de nagyon meg akarom nyomni azokat a gombokat. De Stanley nem tudhatja. 2845. Oké, de nem tudom. De nem tudom a számokat. Úgyhogy nem ütöm be a számokat. Nem. Úristen, az a játék ki fog csinálni. Még csak nagyjából másfél percig játszom vele is. Úristen. Nem ütöm be. But it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Wow. Ó, de nem mondta, hogy belépjek. Nem mondta, hogy lépjek be. Kövessük az előre megírt sztorit. Ne legyünk deviánsok, csak járkálok össze-vissza, és nem megyek be. Nem megyek be, mert nem mondta, hogy menjek be. Nem mondta, hogy menjek be. Oké, várunk. Nem mondta, hogy menjek be, úgyhogy nem fogok bemenni. Be kéne mennem. Be kéne mennem. Oké, bemegyek. Nem, de nem mondta, hogy bemegyek. Nem mondta, hogy bemegyek. Mondta, hogy bemegyek? Nem mondta, hogy bemegyek. Oké, bemegyek. Stanley realized he felt a bit peculiar. It Again. was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This Igen. question would not go unanswered for long. Oh. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Escape. Oh ne! Úristen, de az escape felé akarok menni. Jézusom, Jézusom. Jézusom. És most mi lesz? Meg kell nyomnom? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Oké, nézzük. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Oké, szóval több százan azt csináltak eddig, mint én, Stanley. Újabb gomb, embert mutat. This mind control facility, it was too horrible to believe it couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Wow! Micsoda összeesküvés. Tovább? Oké. No, he refused to believe it. He couldn't accept it.
His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Igen, kezd idegesíteni ez a mesélő csávó. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Okay. For he would dismantle the controls once and for all. Igen. Mi? Most ezt kell megnyomnom? Ó, igen. Kapcsoljuk le! Ó, az a gomb nem működik. Ide föl. Fúj, de szívem szerint mindent végignyomogattam volna abban a teremben. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood Igen, for. megnyomom az off-ot. És most? És most? Ó, sötétben vagyunk, oké. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Most mi lesz? Yes. He had won. Igen. He had defeated the machine. Igen. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. Igen. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Oh. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Igen, lépjünk ki a valóságba, a természetbe. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Oké, egy happy gombot megnyomott valaki ezek szerint. És most? Oh, teljesítményt értem el, beat the game! Szóval úgy tűnik, hogy visszakerültünk a játék elejére, sikerült elérni egy achievementet, ami az volt, hogy végigjátszottam a játékot úgy, hogy minden porcikámat kényszerítve arra, hogy kövessem az utasításokat, nem csináltam semmi deviáns dolgot, úgyhogy szerintem ez egy kis Stanley Parable-nek jó is volt. Nekem nagyon tetszett a játék, és mindenképp szeretnék végig belőle videókat csinálni, mivel szeretnék nagyon deviáns módon viselkedni, hiszen személyiségemtől elég távol állt, hogy ezt a játékot úgy játszottam végig, hogy nem csináltam semmit. Úgyhogy remélem találkozunk, még írjátok le kommentekbe, hogy tetszett ez a videó és ez a játék, és találkozunk holnap. Sziasztok!